नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। चलित वर्षर खरीफ ऋतुर धान चाष को नहीं चाषी भाईर दुख कहिले न सरे। स्वल्प वर्षा चाष कार्य बाधा साजिची। दुर्बल मौसुमी व लघुचाप पाई कृषि कार्य विलंब होईछि। किछि स्थान रे सालो माध्यम रे कृषि कार्य किछि अंशरे आरंभ होइथिबा बेले बाहानगा ब्लॉक रो अधिकांश स्थान रे एपर्यंत कृषि कार्य आरंभ होई पारि नाही, जोथि पई विभिन्न पंचायत रे मरुड़ी स्थिति उपजिछि। चाष उपरे निर्भर करी परिवार प्रतिपोषण करुथिबा चाषी भाई तार मानसिक भारसाम्य हराई बसिछि। तेबे एभली एक जटिल परिस्थिति समय रे चाषी भाईर मनर कथा जानिबा पई आमे भेटिथिलु बाहानगा ब्लॉक रो किछि चाषी भाई मानंकु एवं ब्लॉक रो सहकारी कृषि अधिकारी को। मन रमा तवारी घर खंतापड़ा पंचायत। अच्छा, आपन पंचायत रे कृषि कार्य केते बाटे कोन आगे? कृषि कार्य वर्षा तो अभाव तेनु किछि चाषी पानी भाई आपात तोली पकई दीचंती। आ वर्षा अभाव रु लोक हल करी से तोली जगार अच्छी से माने आ किछि आगे आई पाना। तो वर्तमान परिस्थिति रे यदि वर्षा क्या 15 दिन की 20 दिन न हुए सरकार को तत्परता हो सबआडे एलआई पॉइंट वाला आम अचल हो पड़ी। जदि एलआई पॉइंट चली पारे आपात तो खंतापड़ा पंचायत 5 एकड़ खंड जमी एलआई पॉइंट तो नहीं आ जहाँकि अन्य आड़े एलआई पॉइंट अच्छी से तो इलेक्ट्रिक बिल खाली खाली न चलिकी भी इलेक्ट्रिक बिल है 14,000 15,000 से डोरिकी जाइए लाइन मान पार्टी कर चाष करनु आम इलेक्ट्रिक बिल बढ़ी आसी कहीं आम रही कहीं किए ट्रांसफर्मा खुल नहीं किए तार खुंटर गला तारा खुलने कि ये लोक मैंने कहते आम लाइन मैंने नहीं बोली जापारे एपर्यंत हो पारे। आम गड़िया पुकुर पानी पाइकी 4 एकड़ जमी जाल 25 किलो आनिकी घेरे रज था 14 तारीख पूर्व दिन तला पकई दीचु। बर्तमान तला 4 पड़ी 4 एकड़ आहरी जमी अच्छी पका है 8 एकड़ जमी रही तला बिहान वर्षा हेल्ले हम। बर्तमान तो वर्षा ना चाषर अभाव तेनाली सरकार जदि आम चाहते कि एलआई पॉइंट चालू करने कि चाषी मानक कि मटर फटर सब्सिडी किसी दवाई कि बिहान जोगिया दवाई सब्सिडी किसी एग्रिकल्चर देने आम किसी सहायता पाते लोक उपकृत हो पारन। पंचायत मो ना हूँ करुणाकर राज। अच्छा, केते कोन काम आरंभ हो चाष काम मोर जो मैंने घर ही सेलो पकई से मैंने किसी तला पकई आउ बिलरे तो जल ना आउ तली पकेवा असंभव। तली भी अपन तो पड़ी ना तली बिलरे पड़ी ना जो मैंने सेलो पकई घरे घरे घर ये से मैंने किसी तली पकई चाष आम पानी तो मेघ तो ना तथापि जो मैंने घर ये सेलो फेलो रखी से किसी तली मारी बिलरे तली पकार कौन प्रश्न ना कि पानी ना आ एलआई पॉइंट जिते देव सब चोरटा हाथ सरकारी क्षमता दल सब मारी खाई कहीं बिल ना तार ना कहीं खुंटी नहीं सी कम नुह से जाता कम सर राज्य सरकार जाओ क्षमता सरकार दायी सरकार जो दला टाउटर रखी ये पैसा खाइला लोक खाई लोक चाष कर पैसा देते पैसा खाइला के सरकार बुझे सरकार जिनस सरकार बुझे तेणु सी अचल सी तो गला आउ चाष कम संपूर्ण भाव वर्ष चाष प्रति भरोसा ना। मो सहकारी कृषि अधिकारी बाहानगा ब्लॉक मो ना हूँ रंगनाथ पात्र। आमर वर्षा साधारणतः बाहानगा ब्लॉक टे कम अच्छी जोटी 281 mm रहा कथा किंतु 95 mm भितर वर्षा रही जेहेतु हाफा स्पोराडिक होची चाषी मैंने निज निजर सालो ट्यूल जो मैंने तली पकई से जेहेतु विलंब होची से माने वर्षा को नहीं अपेक्षा कर बस सहित आमर 303टा गवर्नमेंट एलआई पॉइंट अच्छी इरिगेशन डिपार्टमेंट जहाँ आमको तथ्य देते से हिसाब से प्रोग्राम करूँ 303टी एलआई पॉइंट ऑपरेबल अच्छी बोली तथ्य दि जाए। तो से किसी जगह आमर साधारणतः 98टा एलआई पॉइंट चालू रही बर्तमान से चालू रही रुआपदा कराऊँगी आमर 2000 हेक्टर भली ट्रांसप्लांटिंग बर्तमान हो जो मानकर तली विलंब होताकू आम कहीचु जे से माने जदि रोग पोकर समस्या देखा जाउछि आम सहित जोगाजोग करंतु। जदि मैसा रोग साधारणतः तली देखा जाए कि बीएलबी देखा जाए बैक्टेरियल लीफ ब्लाइट
ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, VW ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। DBT ନିଡ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି, DBT ନିଡ୍ ବେଷ୍ଟ PP କେମିକାଲ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି। PP କେମିକାଲ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ 2000 ଭଳିଆ ସବସିଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ଆମ VW ସାଙ୍ଗରେ। ସେ VW ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ନିଡ୍ ବେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ଅନଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ପରମିଟ୍ ଦେବେ। ଜଳସେଚନରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ସେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ନଚେତ୍ ଯଦି ନ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଲୋନି ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ ଲୋନି ଅଛନ୍ତି। ଲୋନି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ନନ୍ ଲୋନିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 7000 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ଆମର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 7629 ଜଣଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନନ୍ ଲୋନି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ବର୍ଷା ଅଭାବ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ 20% ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସର 20%, 25% ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ତାର ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜିପି କି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଜିପିର ଯଦି 75% କଭର୍ ହେଇନଥିବ ରୁଆ କିମ୍ବା ବୁଣା, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ତହସିଲଦାର ତାର ତ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ କମିଟି ସେଇଟା ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ 25% ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ପେଡ୍ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରପ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ କାଲାମିଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ବିଲରେ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ହୁଏ, ବଜ୍ରପାତ କି କୌଣସି ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ହଉ କିମ୍ବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହଉ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର LI ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହିଁ କୌଣସି କାରଣରୁ, ଅପରେବୁଲ୍ ଥିଲେ ବି କାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି କି କାହାର ମାଇନର ଡିଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିକି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ବି ଖୋଲି ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଚାରିଆଡ଼ିଆ ଜିପ୍ ଯୋଉଟା ହଉଥିଲା ସେଇଟା କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ଖୋଲା ହଉଥିଲା। ସେଇଟା ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଆଉ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ତରରେ ବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଜଣାଉଥିଲୁ। ଏବେ ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାର ଅନଲାଇନ୍ 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସେ ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ସେଇଟା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା କରାଯାଏ। ତ ଆଶୁ ବିହାର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ଆମର କ୍ରପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ସୋରିଷ ହଉ କି ଆମର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧାନ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କ୍ରପ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଡିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କ୍ରପ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର 95ରୁ 100 ଦିନ ସେଇଟା ଯୋଗାଇ ଆସିଯିବ। ଆମେ 15 days ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଜଣେଇଲୁଣି 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯିବ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ସେଟା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯାହା ସିଡ୍ ସବସିଡି ଦିଆହେଇଛି 1500 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ମାଇନରିଂ ଧଣିଚାରେ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସବୁଜ ସାର ପାଇଁ, ସେଥିରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ସବସିଡି ଯାହା PP କେମିକାଲରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ୱିଡିସାଇଡ୍ରେ ବି ଦେଉଛୁ। ଆଉ କରେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସିଡି ମୋଟର ନେବେ ବି ସେମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବସିଡି ମୋଟର ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।